इंस्पेक्टर जमशेद, ये आज आपके 6 क्लास का 17वां सबक है। इंस्पेक्टर जमशेद ये दरअसल आपके जो मुसन्निफ हैं इश्तियाक अहमद, इनके लिखे हुए नावल्स के अंदर से आपके पास इक्तिबास किया गया है। ये कुछ कैरेक्टर हमारे पास लिए जाते हैं जिससे मुराद ये होती है कि आपके मुआशरे में जो ख़राबियाँ अगर हो रही हैं उसमें रहते हुए आपका किरदार क्या हो सकता है उसको सिखाने के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के नावल्स, स्टोरीज़ शामिल किए जाते हैं। यहाँ पर जो आपके पास सबक शामिल किया गया है इसके लिए जो मकासद हैं, कानून के एहतराम और हुब्बुल वतनी के जज्बे की अहमियत को समझ सकें। दूसरा जो है जासूसी अदब के मस्बत मकासद से वाकिफ़ हो सकें। अदब की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं, पता है हमें। उसके अंदर से जो जासूसी है उसके मस्बत जो पहलू हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, उसका थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने हमें तारुफ देने की कोशिश की है। तीसरा, कहानी, ड्रामे और नावल में फ़र्क को समझ सकें। अभी कोई बच्चा मुझे बता सकता है कहानी में, नावल में और ड्रामे में क्या फ़र्क है? कोई नहीं बता सकता। अच्छा, कहानी तो बता सकते हैं क्या है? मज़मून नवेसी में तरतीब की अहमियत को समझ सकें। ये जो हमारा चौथा मकसद है ये जाकर हमारा कवायदनामे में या ग्रामर में जाकर पूरा होगा। ये वहाँ पर करने वाला काम है, इसके तरतीब की क्या अहमियत होती है और उसमें किस किस चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा उसको हम वहाँ सीखेंगे, ठीक है। ड्रामा जो होता है उसके अंदर जो राइटर लिखता है उसको लिखा जाता है मुकालमों की सूरत में, जिसे आप इंग्लिश में डायलॉग्स कहते हैं। मुकालमे, एक जुमला अगर एक शख्स ने बोला है उसका नाम होगा, मुकालमा लिखा हुआ होगा। दूसरे शख्स ने जो दूसरा जुमला बोला है उसका नाम लिखा होगा, मुकालमा। छोटे छोटे टुकड़ों की सूरत में तोड़ा जाएगा उसको, और ऐसा लगेगा आपको नाम फिर मुकालमा, फिर नाम फिर मुकालमा। जबकि कहानी जो होती है उसके अंदर तसलसल के साथ चलता रहता है, बीच में जहाँ जहाँ नाम आते रहते हैं, मुखातिब होते रहते हैं, अलग से उसके लिए डायलॉग्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। नावल, यही कहानियाँ जो आपकी बड़े उस पर अगर ज़्यादा पेजेस के ऊपर चली जाती हैं, बहुत तफसीली चली जाती हैं, तो नावल होता है। इसके अलावा भी 2-3 छोटे छोटे फ़र्क हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपके पास इन्होंने इसे टुकड़ों में तोड़ा हुआ है उसमें पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं हम। अच्छा, ये सबक थोड़ा बड़ा है, ये शायद आपका एक नशिस्त में ना हो सके। महमूद, फारूक और फरजाना के इम्तिहानात नज़दीक थे, इसलिए इंस्पेक्टर जमशेद ने उन्हें सख्ती से हिदायत की थी कि वो किसी झमेले में ना पड़ें। लफ्ज़ आया है आपके पास झमेला, किसी और चीज़ में ना उलझ जाएं। क्यों? इस वक्त उनके क्या हो रहे हैं? इम्तिहानात। इस वक्त जो बाकी की चीज़ें हैं वो उनके लिए इम्तिहान ख़राब होने का सबब बन सकती हैं, इसलिए वो किसी और झमेले। अच्छा, इन्होंने क्यों बोला है कि किसी और झमेले में ना पड़ें? ये जब आप इंस्पेक्टर जमशेद की अगर सीरीज़ पढ़ते चले आएंगे तो पता होगा। इंस्पेक्टर जमशेद साहब एक कैरेक्टर है जो बयान किया गया है जो मुहिब्बे वतन है। मुहिब्बे वतन इंस्पेक्टर हैं और वतन के लिए अपनी जान, माल और बच्चे, अभी ये भी इसके अंदर आएगा कि ये भी अगर कुर्बान हो रहा हो तो उन्हें अफसोस नहीं होता, इतने मुहिब्बे वतन हैं। इनके जो बच्चे हैं उनके अंदर भी ये खासियत पाई जाती है, क्योंकि वालिद मुहिब्बे वतन हैं तो वो अपने बच्चों को इस पर रोकते भी नहीं हैं। लेकिन इस वक्त उन्होंने ख़ास तौर पर अपने बच्चों को बोला है, जैसे हम लोग भी बोलते हैं बच्चों को इम्तिहानात के दौरान कि भाई अब आपके इम्तिहानात हो रहे हैं, कार्टून, मूवीज़, टीवी और दूसरे खेल छोड़ो और अभी अपने इम्तिहानात पर तवज्जो दो। ऐसे ही वो कह रहे हैं किसी झमेले में ना पड़ें। ये किस किस्म के झमेलों में पड़ते हैं इनके बच्चे, वो अभी हम देखते हैं।
وہ تینوں سنجیدگی سے امتحان کی تیاری میں مصروف تھے. صبح اسکول جاتے اور واپسی پہ ادھر ادھر دیکھے بغیر گھر آ جاتے. ایک شام محمود اپنے والد کی لائبریری میں داخل ہوا اور اسے سائنس کی ایک کتاب کی ضرورت تھی. لائبریری میں ایک الماری بچوں کی کتابوں کی بھی تھی. اس الماری میں سائنس کی کتاب تلاش کرتے کرتے محمود کی نظر ساتھ والی الماری پر پڑ گئی اور وہیں اٹک کر رہ گئی. وہیں اٹک کر رہ جانا کسی چیز میں ٹک نہیں گئی ہے، بلکہ کتاب جہاں وہاں جم گئی کہ کچھ اس کے اندر حیرت انگیز بات ہے. وہ کیا ہے؟ اس الماری میں کتابوں کی ایک قطار میں ایک کتاب الٹی لگی ہوئی تھی. یہ بات عجیب تھی کیونکہ اس کے والد، والدہ، بہن یا بھائی سے ایسی غلطی کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی. اس نے کتاب نکالی اور بے خیالی میں ورق الٹنے لگا. بے خیالی، اس سے مراد آپ کے یہ ہوتی ہے کہ آپ دراصل ایک تو یہ ہے کہ ابھی آپ نے کتاب کھولی ہوئی ہے اور اسے پڑھ رہے ہیں. خاص مقصد ہے، خاص اس میں چیپٹر ہے یا خاص پیج ہے، صفحہ ہے جس کے اوپر آپ کو جانا ہے. ایک یہ ہے آپ نے پڑھنا نہیں ہے، کتاب نکالی بس اسے ایسے ہی الٹ پلٹ کر دیکھ رہے ہیں، دھیان نہیں ہے، بے خیالی میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. کتاب انگریزی زبان میں تھی اور ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، اس لیے اس کی سمجھ سے باہر تھی. اچانک ایک جگہ اس کے ہاتھ رک گئے. اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. کتاب میں سے کچھ ورق پھاڑ لیے گئے تھے. اچھا، یہاں پر لفظ آیا ہے ورق. کتاب میں لکھنے میں، کمپوزنگ میں بے دھیانی میں استعمال کر لیا گیا ہے. جب ایک سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے، یہ جو ہے واحد ہے. یہاں لفظ آنا چاہیے اوراق. اس کے آگے بھی الف آئے گا اور یہاں بھی الف آئے گا. یہ لفظ آنا چاہیے اوراق. پھاڑ لیے گئے تھے. یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز بات تھی. چند لمحے کے لیے وہ گم سم کھڑا رہ گیا. گم سم، ایسی کیفیت ہو جانا آپ کو آس پاس کا ہوش ہی نہ ہو اور آپ بہت زیادہ، ایک ہوتی ہے کسی چیز پر حیرت ہونا، جو اس کو کب ہوئی تھی؟ جب اس نے کتابوں کی الماری کے اندر کتاب الٹی لگی ہوئی دیکھی تھی. ایسا ہوتا نہیں تھا کیونکہ یہ لوگ سب پڑھنے والے بچے تھے، ماں باپ بھی سلیقے سے لگا ہوتا تھا. وہ حیرت تھی. لیکن اب پیجز پھٹے ہوئے، اس کے اوپر حیرت کی انتہا کو پہنچ کے گم سم کھڑے ہو گئے. معاملہ اس کی سمجھ سے بالا تر تھا. بالا تر. جتنی اس کی سمجھ تھی اس سے زیادہ ہونا، اس سے اوپر ہونا، بالا تر. آخر اس نے کتاب اپنی جگہ اسی طرح رکھ دی اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا. یہاں فرزانہ فاروق سے کسی بات پر جھگڑ رہی تھی. اچانک دونوں کی نظر محمود پر پڑی. یہاں جو محمود ہے یہ جمشید صاحب کا بڑا بیٹا، بڑے صاحبزادے. اس کی حیثیت ہے، اس سے چھوٹی فرزانہ ہے اور اس سے چھوٹی فاروق. یہ جب ہم پڑھتے ہیں ناول اور ان کی کہانی تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ یہ ترتیب ان کی ہے. یہ جو محمود صاحب ہیں، ان کے بڑے بیٹے بہت ذہین ہیں اور
बला के फुर्तीले भी हैं। जो किरदार है इनका वो ये है। और जासूसी में, दुश्मनों को पकड़ने में और अपना जो सस्पेंस है उनमें जो पैदा होता है वो इतना होता है कि ये बाज़ औक़ात, बल्कि अक्सर औक़ात, जो नावल है, कहानी है, इसके अंदर अपने वालिद साहब से आगे निकल जाते हैं, दुश्मनों में कूद पड़ते हैं। फरजाना, अच्छा, और जो इनका ख़ास हथियार है किसका, महमूद साहब का, वो ये है कि इनका जो जूता है उसकी एड़ी में एक चाकू छुपा हुआ होता है। अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा, वो एड़ी मार के फिर निकाल लेते हैं, है ना। वो इनके पास चाकू छुपा हुआ होता है जो इनके बुरे वक्त में काम आता है। फरजाना उससे छोटी बेटी है। यहाँ पर तीनों के नाम आए हैं ना। ये जो फरजाना है ये भी अपने भाई बहन, जो दूसरे दोनों भाइयों उनसे ज़हीन है और जहानत में उनसे कुछ आगे ही है। इसका जो बाल हैं यहाँ पर हेयर पिन जो लगी हुई होती है वो एक ख़ास किस्म की है। और इसके साथ साथ जो बच्चियाँ गुड़ियों से नहीं खेलती हैं, इनके पास एक गुड़िया भी है, लेकिन वो भी एक मखसूस किस्म का हथियार है। हथियार पिस्टल वगैरह नहीं है, इसी किस्म के छोटे मोटे जैसे हेयर पिन है, कहीं लॉक खोलने में काम आ रही है, कहीं कुछ। उससे जो छोटा है वो है फारूक। फारूक भी अपने दोनों बहन भाई की तरह बेहद ज़हीन है। फारूक की पहचान ये है, उसकी जेब में काट कबाड़ की सूरत में छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी पड़ी हुई होती हैं, हर वक्त पड़ी रहती हैं। बच्चों को चीज़ें जमा करने का शौक़ होता है ना, तो वो चीज़ें उठा कर रख लेता, लेकिन वो चीज़ें वो यकीनन किसी मकसद से रख रहा होता है जो उसके जहन में होता है। और उन चीज़ों में से अक्सर जब ये इन लोगों के दोनों हथियार काम नहीं आते तो उसमें से कोई बेकार सी चीज़ जो नज़र आने वाली वो अचानक उनके काम आ जाती है। ये इन तीनों के किरदार हैं। अभी इनकी बेगम साहिबा का जिक्र आएगा, अगर वो हम कर सके तो। टाइम क्या हुआ है? नहीं, शायद वो आज ना हो। क्या बात है, खैर तो है। फारूक ने उससे पूछा। फारूक ने किससे पूछा है? महमूद से। तुम तो साइंस की किताब लेने गए थे, अपनी ज़बान तो लाइब्रेरी में नहीं छोड़ा है। फरजाना बोली, एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात का पता चला है। कौन बता रहा है? महमूद। एक बहुत ही हैरत अंगेज़ बात का पता चला है। क्या तुम दोनों देखना पसंद करोगे? हरगिज़ नहीं। अब्बा जान हमारी डंडों से खबर लेंगे, फारूक ने कहा। कितने ज़बरदस्त यहाँ पर ये जुमला लिखा हुआ है, अब्बा जान हमारी डंडों से खबर लेंगे, यानी कि अब्बा इतना मारेंगे ना, मार मार के भुरकस निकाल देंगे। हाँ, इस दफ़ा वो हमारे कान खींच कर कम से कम 1 फीट लंबे ज़रूर कर देंगे। सरजनिश करने के लिए हम लोग कान खींच लेते हैं ना बच्चों के, क्या कर रहे हो ये, और इस बार अगर कान खींचेंगे तो 1-1 फीट लंबे ज़रूर कर देंगे। मगर बात बहुत ही अजीब है, महमूद ने कहा। होगी, अब्बा जान खुद ही निपट लेंगे, फारूक बोला। अब्बा जान को तो मालूम ही नहीं। जब अब्बा जान आए तो उन्हें बता देना। दोनों भाई बहन जो फारूक और फरजाना हैं वो इस मूड में नहीं हैं कि महमूद की कोई ऐसी बात सुने कि जिसकी वजह से जिस बात को उनके अब्बू ने झमेला बोला था उसमें पड़ जाएं। इसलिए ये चाह रहे हैं कि इनके कान में ऐसी बात पड़े ही ना, ये ऐसी बात नहीं सुने। तो तुम नहीं सुनोगे? हरगिज़ नहीं। दोनों एक साथ बोले। दोनों कौन? फारूक और फरजाना। ठीक है, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं सुनते। मैं सारी बात सुनाने लगा हूँ। मैं लाइब्रेरी में इसके अल्फाज दरमियान में ही रह गए क्योंकि फारूक और फरजाना ने कानों में उंगलियां डाल ली थी। खैर, तो तुम नहीं मानोगे। दिए रहो कानों में उंगलियां, मैं भी चीख चीख कर बताऊंगा। ये कहा और बुलंद आवाज से सारी बात बता दी।
کیا کہہ رہے ہو؟ فاروق نے اپنے کانوں میں سے انگلیاں نکالتے ہوئے کہا۔ کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ فرزانہ کی آنکھوں میں بے اعتباری کی جھلک تھی۔ چل کر دیکھ لو، معاملہ پر اسرار ہے۔ پر اسرار ایسی چیز جو آپ کی سمجھ میں نہ آ رہی ہو اور یہ توقع بھی نہیں ہو کہ ہمارے گھر میں کوئی کر سکتا ہے یا ہم لوگوں میں سے کوئی ایسا کرے گا، اور بالکل بالا تر ہو رہی ہو، اس بولتے ہیں پر اسرار۔ اس کے اندر کوئی سا راز چھپا ہوا ہے۔ اسرار معنی ہوتا ہے راز، پر اسرار راز سے بھرا ہوا، پتہ نہیں کیا راز ہے، وہ ہمیں کھوجنا ہے، نکالنا ہے۔ معاملہ پر اسرار ہے۔ کیوں فرزانہ؟ فاروق نے کہا۔ ہاں اب تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ تینوں لائبریری میں آئے۔ محمود نے انہیں وہ کتاب کھول کر دکھا دی۔ ٹھیک ہے، اس کتاب کو اسی پوزیشن میں واپس رکھ دو اور اپنے کمرے میں چلو، فرزانہ نے مشورہ دیا، اور تینوں اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ہم ابا جان کو بتائیں گے تو وہ بگڑ جائیں گے، یہی تو مصیبت ہے۔ لیکن انہیں بتائے بغیر چارہ بھی نہیں۔ آخر کتاب میں سے ورق کس نے پھاڑے اور کیوں؟ فرزانہ سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس سوال کا جواب معلوم ہوتا تو سارا معاملہ ہی حل نہ ہو جاتا۔ جہاں تک میرا خیال ہے یہ ضرور ہمارے کسی ملازم کی شرارت ہے، فرزانہ نے کہا۔ ہمارے یہاں 3 ملازم ہیں، غفور، مالی بابا اور تیسرا رشید باورچی۔ رشید بالکل نیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام رشید کا ہے، کیوں نہ اس کے کمرے میں چلیں؟ آپ لوگوں نے کچھ نوٹ کیا؟ ان تینوں کے دماغ باوجود اس کے کہ صرف کیا ہے، ایک کتاب رکھی ہے، پیج پھٹا ہوا ہے، ابا جان نے ان کے منع کیا ہے کسی جھمیلے میں نہیں پڑنا ہے، لیکن پہلے محمود جو ان کا بڑا بیٹا ہے وہ گیا تھا، وہ پڑ گیا، اس کے بعد آ کے دونوں کو بتایا ہے زبردستی، اور یہ دونوں جو سننا بھی نہیں چاہ رہے تھے اب اپنی فطرت سے مجبور ہو کر، عادت سے مجبور ہو کر اب کیا کر رہے ہیں، اپنے دماغ کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے ہیں، حساب کتاب لگا رہے ہیں کون کون ہے، اور اس نتیجے تک یہ پہنچ چکے ہیں کہ یہ کام کون کر سکتا ہے، رشید کر سکتا ہے، کیونکہ ان 5 ماں باپ بہن بھائی سب ملا کے جو ماں بیٹے اور باپ ہیں، ان میں سے تو کوئی ایسا نہیں کرے گا۔ 3 ملازم ہیں، بولنے تینوں میں 2 تو بہت ہی پرانے ہیں، نیا کون آیا ہے؟ رشید آیا ہے، رشید ہوگا۔ تینوں باورچی کے کمرے کی طرف آئے، وہ کچھ فاصلے پر ہی ٹھٹک گئے۔ ہم جب جاتے ہیں اور کوئی ایسی چیز جس سے ہمیں بچنا ہو وہ سامنے آ جائے، ایک دم ٹھٹک کے رک جاتے ہیں، یا حیرت سے کسی چیز کا ایک دم آ جانا، ٹھٹک گئے، یہ کیا ہو گیا؟ رشید کے پیچھے جا رہے ہیں اسے دیکھنے کے لیے، اور سامنے کون آ گیا ہے؟ رشید۔ یہ لوگ وہیں ٹھٹک گئے کہ حیرت میں ایک اچانک یا کسی اچانک بات کے اوپر جو نہ ہونی چاہیے اور ہو جائے تو آپ ٹھٹک جاتے ہیں ایک دم۔ رشید گھبراہٹ کے عالم میں اپنے کمرے سے نکل رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک خاکی رنگ کا لفافہ تھا۔ ان کے نزدیک پہنچنے سے پہلے ہی وہ گھر کے بیرونی دروازے تک پہنچ چکا تھا۔ تینوں نے پہلے تو سوالیہ انداز میں ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر گھر سے باہر نکل آئے۔ تھوڑے فاصلے پر رشید تیز تیز قدم اٹھاتا چلا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے اس کے ہاتھ میں وہی ورق ہیں، فاروق بولا۔ ہم دونوں چلتے ہیں، فرزانہ یہیں رہے گی۔ اس کو پہلے پورا کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ میں یہاں رہ کر کیا کروں گی؟
तुम घर जाकर अम्मी को बताओ, अब्बा जान आए तो उन्हें भी बता देना। अगर हम तीनों एक साथ किसी मुसीबत में फंस गए तो किसी को खबर ना होगी। बच्चों का दिमाग देख रहे हैं आप कि तीनों जाने से पहले भी इससे पता लग रहा है ये कोई इनके लिए पहला वाकया नहीं है, ये ऐसा करते रहते हैं। जब ये फंस भी चुके हैं और इन्हें अंदाज़ा है, बोलने अगर तीनों फंस गए बताएगा कौन जाकर, तो एक को पीछे रहना चाहिए। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी, फरजाना घर की तरफ मुड़ गई। वो दोनों रशीद का ताक़ुब करने लगे।